یہ نفرت کی دیوار چھت بہ نہ جائے، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہ نہ جائے۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بڑی کی ماں پر تڑپا دینے والی نظم سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ چلیے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میری چیخ اور میری فریاد کہنا، یہ مودی سے ایک ماں کی روداد کہنا، میری چیخ اور میری فریاد کہنا، یہ مودی سے ایک ماں کی روداد کہنا، کہیں جھوٹ کی شخصیت بہ نہ جائے۔ اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا ہے میں انہیں بھی قسم دیتا ہوں، چوتھے مصرے پہ آپ کا ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھے۔ چوتھے مصرے پہ ڈائس کے بھی دوستوں کی شرکت مانگتا ہوں۔ ضمیر بھائی میں پڑھتا ہوں، کہیں جھوٹ کی شخصیت بہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہ نہ جائے، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہ نہ جائے۔ میری چیخ اور میری فریاد کہنا، یہ مودی سے ایک ماں کی روداد کہنا، کہیں جھوٹ کی شخصیت بہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہ نہ جائے، کہیں جھوٹ کی شخصیت بہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہ نہ جائے، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہ نہ جائے، کہ اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا۔ ظلم سے پہلے بھی تھا، زیادتی سے پہلے بھی تھی، لیکن یہ جو ننگئی سڑکوں پہ اتر آئی ہے نا، یہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس کے لیے لڑنا پڑے گا، اس ملک کے خوبصورت تانے بانے کو بچانے کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اور میری آنکھوں کے سامنے بڑی تعداد میں مسلمان بیٹھا ہے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں، کیونکہ نجیب کی تلاش کے لیے سب سے زیادہ لاٹھیاں کھانے کا کام جس نے کیا ہے نا، اس لڑکے کا نام موہت پانڈے ہے اور وہ JNU کا پریزیڈنٹ ہے۔ آپ اس مغالطے میں بالکل مت رہنا کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں۔ میں JNU کے روی رنجن سنگھ کو، چیتنا پانڈے کو، روی پرکاش کو، ابھیشیک کو، سشیل کو، شہلا راشد کو، کنہیا کمار کو اور رویش کمار کو سلیوٹ کروں گا، جو آپ سے زیادہ آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ پہچانی اپنے ارد گرد ایسے تمام چہروں کو۔ نفرت والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بمشکل 10 سے 12% ہے۔ اس دیش کا 85% سے زیادہ ہندو بھائی آپ کے دکھ میں کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ نفرتوں کو کنارے رکھیے،
मोहब्बतों से काम लीजिए, हिकमतों से काम लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने को बचाने का काम जितना उनका है उतना आपका भी है। आप भी इस बात को समझ जाइए। नफरत वाली ताकतें एक चिंगारी फेंक देती हैं, शहर जल जाता है। चिंगारियों को बुझाने का काम आपका भी है, हिंदू भाइयों का भी है, सिख भाइयों का भी है। मैं शहर की कौमी यकजहती को सलाम करूंगा। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, तसव्वुर करिए, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उसका नाम तीस्ता सी तलवार है, और वो कोई दोस्तों नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हज़रत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क्या मैं तुमको अल्लाह ताला का अस्म अज़ीम न बता दूँ कि जिसके ज़रिए से दुआ की जाए तो कबूल फरमाते हैं और सवाल किया जाए तो पूरा फरमाते हैं। ये वो दुआ है जिसके ज़रिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को 3 अंधेरों में पुकारा था। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप तमाम अयूबों से पाक हैं, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। 3 अंधेरियों से मुराद रात, समुंदर और मछली के पेट के अंधेरे हैं। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या यह दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है या तमाम ईमान वालों के लिए आम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक नहीं सुना, वनज्जैनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, कि हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को मुसीबतों से नजात दी और हम इसी तरह ईमान वालों को नजात दिया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस दुआ को अपनी बीमारी में 40 मरतबा पढ़े, अगर वह इस मर्ज़ में फौत हो जाए तो उसको शहीद का सवाब दिया जाएगा, और अगर इस बीमारी से उसे शिफा मिल गई तो उस शिफा के साथ इसके तमाम गुनाह माफ़ किए जा चुके होंगे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज़ उहद पहाड़ के बराबर अमल नहीं कर सकता? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, उहद पहाड़ के बराबर कौन अमल कर सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक कर सकता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, वो कौन सा अमल है? इरशाद फरमाया, सुबहानल्लाह का सवाब उहद से बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब उहद से बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु का सवाब उहद से बड़ा है, और अल्लाहु अकबर का सवाब उहद से बड़ा है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन जिस वक्त कुरान वाला अपनी कब्र से निकलेगा तो कुरान उससे इस हालत में मिलेगा जैसे कमज़ोरी की वजह से रंग बदला हुआ आदमी हो, और साहिब कुरान से पूछेगा, क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कुरान दोबारा पूछेगा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कुरान कहेगा, मैं तुम्हारा साथी कुरान हूँ जिसने तुम्हें सख्त गर्मी की दोपहर में प्यासा रखा और रात को जगाया, यानी कुरान के हुक्म पर अमल की वजह से तुमने दिन में रोज़ा रखा और रात में कुरान की तिलावत की। हर ताजिर अपनी तिजारत से नफ़ा हासिल करना चाहता है, और आज तुम अपनी तिजारत से सबसे ज़्यादा नफ़ा हासिल करने वाले हो। इसके बाद साहिब कुरान को दाएं हाथ में बादशाहत दी जाएगी और बाएं हाथ में जन्नत में हमेशा रहने का परवाना दिया जाएगा। इसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाएगा और इसके वालिदैन को 2 ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे जिसकी कीमत दुनिया वाले नहीं लगा सकते। वालिदैन कहेंगे, हमें ये जोड़े किस वजह से पहनाए गए हैं? इनसे कहा जाएगा, तुम्हारे बच्चे के हिफ्ज़ कुरान करने की वजह से। फिर साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों और बाला खानों पर चढ़ता जा। चुनांच जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा, चाहे रवानी से पढ़े चाहे ठहर ठहर कर पढ़े, वो जन्नत के दर्जों और बाला खानों पर चढ़ता जाएगा। फ़ायदा, कुरान करीम का कमज़ोरी की वजह से रंग बदले हुए आदमी की शक्ल में कुरान वाले के सामने आना दर हकीकत ये खुद कुरान वाले का एक नक्शा है कि इसने रातों को कुरान करीम की तिलावत और दिन में इसके अहकाम पर अमल करने अपने आप को कमज़ोर बना लिया था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले, कि वह अल्लाह वाले और उसके ख़ास लोग हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं, वो वीरान घर की तरह है जैसे
مکان کی رونق و آبادی رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا۔ ناظرین ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔